Alors, on a fini la première partie, l'alternateur triphasé. La deuxième partie, on va parler de ce qu'on appelle moteur synchrone. Donc, d'après la définition, on a vu que la machine synchrone est une machine réversible. Ça veut dire quoi? Ça veut dire peut fonctionner soit en mode générateur, soit en mode moteur. Donc, la première partie, je l'alternateur. Deuxième partie, ce qu'on appelle moteur. Donc, quel est le principe de fonctionnement cette fois-ci du moteur synchrone? Premièrement, la réversibilité de la machine synchrone. L'alternateur couplé sur le réseau de distribution. Donc, on a déjà vu que l'alternateur suivant l'énergie mécanique de rotation, lesquels j'ai un autre moteur, ce qu'on appelle moteur d'entraînement, qui a une énergie في le réseau de distribution. على حسب لو تيب ديال الالترناتور الا كان تريفازي دوك نهضروا على انرجي تريفازي كان مونوفازي كنهضروا على انرجي مونوفازي دونك عندنا موتور دونترينمون عندنا الترناتور وعندنا le réseau de distribution. Si l'on supprime l'alimentation du moteur d'entraînement, ça veut dire quoi? Ça veut dire le moteur qui entraîne l'alternateur غادي نحيدو ليه l'énergie électrique ديالو. Qu'est-ce qu'on va trouver? Donc le groupe toujours continue à tourner. Donc غتبقى l'énergie mécanique de rotation في le groupe. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'on va trouver في هاد الحالة؟ نلقاو بأنه l'alternateur est converti en moteur. D'accord? Ça veut dire quoi? Pour résumer, donc قلنا بأنه l'alternateur qui حصل على une énergie mécanique de rotation من moteur d'entraînement. D'accord? هذا الموتور d'entraînement يقدر يكون مثلا موتور à courant continu. Donc une autre machine يقدر يكون مثلا un moteur à courant continu. L'essentiel à partir d'énergie électrique, d'accord, كيعطينا هو énergie mécanique. هاد l'énergie mécanique اللي حصلنا عليها هنايا غتمشي للالترناتور اللي سويغون هاد l'énergie mécanique de rotation غادي نحصلوا على une énergie électrique alimenter le réseau de distribution. D'accord, donc il a لاحظنا transfert d'énergie donc من l'énergie électrique moteur énergie mécanique alternateur énergie électrique donc هذا هو le sens ديال transfert d'énergie électrique. في الحالة الثانية حيت كنهضروا على لا ريفيرسيبيليتي بمعنى كاين لو ترونسفير بلوتر سونس. Ça veut dire quoi? Ça veut dire هاد المرة l'alternateur غادي يولي عندنا كوم موتور وكنبقاش غادي يولي عندنا كوم موتور سانكرون إلا حيدنا ليمونطاسيون ديال هاد الموتور دونترينمون. بمعنى حيدنا ليمونطاسيون ديال هاد الموتور دونترينمون دوك غادي يوقف بمعنى غادي يولي كيتعتبر كوم اون شارج. دونك هاد الموتور دونترينمون اوسي يتعتبر كوم اون شارج غادي ندورو هاد المره في الاول اللي كان التيرناتور غادي يولي عندنا موتور كيف اونتريني هاد الموتور دونترينمون. ولكن هاد الموتور كما كنعرفوا فونكسيون موتور باش يعطينا انرجي ميكانيك شنو خصو انرجي الكتريك بمعنى كيستغل الانرجي اللي كاينه في لو ريزو دو ديستريبيسيون. يعني هاد المره الترونسفير دينيرجي غيكون عندنا في لو سونس انفيرس بمعنى ابارتي من الريزو اللي هو اللي يعطينا الانرجي الموتور ديالنا. المره الموتور سانكرون في الاول كان التيرناتور ولا موتور سانكرون pour avoir entraîné tout simplement le moteur اللي هو في هاد المره كيتعتبر كوم اون شارج. Donc puisque le moteur في هاد الحاله est alimenté à partir d'un réseau triphasé, donc la vitesse de rotation ديال الموتور donc في le cas ديال الموتور synchrone, d'accord, la vitesse de rotation ديالو بمعنى la vitesse de rotation ديال الروتور هي la vitesse ديال le champ statorique, d'accord, d'une autre façon كنسميوها vitesse de synchronisme. يعني la vitesse de rotation ديال الروتور هي la vitesse ديال le champ statorique ou la vitesse de synchronisme, ce qu'on appelle ns. Voilà, donc avec ns, la vitesse de synchronisme, c'est la fréquence f divisé par p, nombre de paires de pôles, ce qu'on appelle, c'est pour cela qu'on a droit à la moteur synchrone, parce que la vitesse de rotation du rotor est la vitesse du champ statorique ou la vitesse de synchronisme ns. C'est pour cela qu'on parle ce qu'on appelle moteur synchrone. Il a bien نقارنوه مع الموتور asynchrone. في الموتور asynchrone كاين بأنه كاين différence ما بين n و ns بمعنى n la vitesse ديال الروتور مع ns la vitesse ديال لو شون ستاتوريك هي la vitesse de synchronisme. كاين ديفيرونس بيناتهم من تماك جا لو غليسمون جي. اما في لو كا ديال ماشين سانكرون ولا موتور سانكرون la vitesse ديال الروتور هي la vitesse ديال لو شون ستاتوريك دونك كنسميوها ns égale f sur p.
Alors, la machine synchrone est une machine qui a deux parties principales. Ce qu'on appelle la partie extérieure هو le stator et la partie intérieure يكون هو le rotor. Donc la partie extérieure هو le stator كتكون من 3 enroulements. هذه 3 enroulements طبيعة الحال خص يكونوا couplés en étoile ou là en triangle. Plus chaque enroulement est parcouru par une intensité sinusoïdale. Parce que le stator est alimenté à partir d'un réseau triphasé. بمعنى chaque bobine est alimenté avec une intensité sinusoïdale. Donc, on a la tension V1 sinusoïdale qui va alimenter la première bobine, la tension V2 sinusoïdale qui va alimenter la deuxième bobine, et V3 sinusoïdale va alimenter la troisième bobine. L'alimentation de chaque enroulement ou de chaque bobine à partir d'une tension sinusoïdale, qu'est-ce qu'on va trouver? La bobine se comporte comme un aimant permanent. D'accord? Donc, un aimant permanent dont, comme je l'ai déjà, l'intensité du champ magnétique qui est la tension d'alimentation, et l'augmentation, la diminution de la tension d'alimentation, et aussi le sens, d'accord, du champ magnétique. Le champ magnétique est réel, le sens ديالو على حساب l'alimentation ou على حساب la tension d'alimentation. Il y a une tension positive, donc le champ magnétique يكون عنده le premier sens. Il هضرنا على la tension négative, le champ magnétique غادي يغير le sens ديالو. Ça veut dire quoi? Voilà. Donc on va raisonner tout simplement على la bobine numéro 1. Donc cette bobine se comporte comme un aimant, بحال كنهضروا على un aimant. علاش؟ parce que كنalimenté la bobine avec une tension. في هذه الحالة عندنا tension sinusoïdale. C'est pour cela إلا تبعنا la tension sinusoïdale نلقاو بأنها la valeur ديالو كتغير au cours ديال le temps, plus بأنها زائد أنها كتشونجي le signe. Donc première partie عندنا la tension positive, من بعد كنحصلوا على une tension négative. Donc premièrement هذا le changement ديال plus مع الموان يعني l'alternance positive مع l'alternance négative غادي نلقاو بأنه le champ magnétique كيغير le sens ديالو. Voilà. يعني لي بول ديال ليمون كيتغيروا مرة سود نور مرة نور سود. فوالا. ثاني حاجة لانتونسيتي ديال هاد لو شون مانيتيك كما كتلاحظوا لانتونسيتي إلا لاحظنا هنايا دونك ايكيفالون الفيكتور الطول ديال الفيكتور. داكور دونك لانتونسيتي ديال لو شون مانيتيك ايكيفالون هاد الطول ديال هاد الفيكتور بمعنى لاحظنا هنا الطول ديال الفيكتور كيتغير على حساب اش؟ على حساب لا فالور ديال لا طونسيون d'alimentation. Par exemple, إلا خدينا لا طونسيون ماكس في هذا الاتجاه تقريبا إلا قلنا هنا لا فالور ماكس ديال هاد لا طونسيون اوتوماتيكمون نلقاو بأن لانتونسيتي ديال الشومان اللي في هذا الاتجاه هذا اللي هو البوزيتيف داكور غيكون عندنا ان شون مانيتيك ماكس. لا ديمينيسيون لاحظنا ديال لا طونسيون غنلقاو بانه الفيكتور حتى هو كيصغر بمعنى حتى لانتونسيتي ديال الشون مانيتيك كتقلل. فوالا. automatiquement le passage ديال la tension le point 0 automatiquement غنحصلوا على un champ magnétique nul ومن بعد غادي يغير لو سونس ديالو حيت غندوزو لا بارتي نيجاتيف حتى هو الماكسيموم غنحصلوا على الفالور ماكس اكسيتيرا. دونك الى زدنا لي 3 طونسيون دونك الريزو تريفازي غادي اليمونطون هاد ثلاثه لي بوبين او ميم طون. دونك سويفون لو ديكالاج ولا ديفازاج اللي كاين ما بين لي 3 طونسيون غادي نحصلوا على دي زانتونسيتي ديال لو شون مانيتيك مختلفين. فوالا باغ اكزومبل ناخذوا هاد ليكزومبل هذا. دونك عندنا لا طونسيون اللي بالروج يعني لا طونسيون ديال لا بوبين 1 تقريبا غادي الماكس دونك هو اكبر فيكتور بلوز او موان. اصغر فيكتور هو ديال الشون اللي بالزرق دونك نحاول نديكالي بشويه. فوالا. اي اوسي عندنا لو شون مانيتيك اللي بالخضر دونك فوالا لانتونسيتي ايكيفالون هاد لانتونسيون ديال في 3. دونك الا لاحظنا غادي يكون عندنا 3 طونسيون ديفيرونت اوتوماتيكمون لو شون مانيتيك ديال كل بوبين فيهم غيكون تاو مختلف. دونك هاد لي 3 فيكتور اللي حصلنا عليهم سيفون لو شون مانيتيك اللي عندنا لا سوم ديالهم غادي نحصلوا على سكون ابيل ان شون مانيتيك ريزولتون. دونك الا لقينا كل انستون كنديروا لا سوم ديال هاد لي 3 فيكتور غادي نحصلوا على ان شون مانيتيك فاريابل ou un champ magnétique tournant. D'accord. Voilà la notion du champ magnétique
tournant. Donc chaque instant, on va faire la somme de ces trois vecteurs. Qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver le champ magnétique libre noir, c'est le champ magnétique résultant. Il تبعنا كل instant كي نديرو la somme نلقاو بأنه كاين un déplacement ديال هذا le champ magnétique, يعني نحصلوا على un champ magnétique qu'on voit ici tournant. Deuxième partie, principe de fonctionnement du moteur synchrone. Alors, le moteur synchrone est constitué de deux parties essentielles. La partie extérieure, c'est le stator, donc c'est une partie fixe. Et la partie intérieure, d'accord, c'est le rotor, c'est la partie mobile. Alors, le stator est constitué tout simplement de trois enroulements, ce qu'on appelle enroulement statorique. D'accord. Les trois enroulements couplés. Le rôle de ces trois enroulements, c'est pour créer un champ magnétique dans le moteur synchrone. Donc ces trois enroulements créent un champ magnétique à partir d'un réseau triphasé. Ce champ magnétique, d'accord, c'est un champ magnétique tournant parce que l'alimentation des trois enroulements, c'est une alimentation triphasée. La vitesse de ce champ tournant, d'accord, c'est ns égale F sur P. Cette vitesse qu'on appelle vitesse de synchronisme, d'accord, ou vitesse synchrone. Alors, la figure suivante, elle représente le fonctionnement du moteur synchrone. Qu'est-ce qu'on a? On a tout simplement la partie extérieure, qu'on a déjà dit, la partie fixe, qui est constituée de trois enroulements, pour créer un champ magnétique tournant. Ce champ magnétique tournant, d'accord, va balayer premièrement, va trouver premièrement le vide le stator et le rotor, ce qu'on appelle, déjà je viens de la notion, ce qu'on appelle l'entrefer. Après l'entrefer, le champ magnétique tournant va balayer le rotor du moteur synchrone. Alors, le rotor synchrone, je nous fais tout simplement, c'est soit un électron aimant parcouru par un courant continu. Mais qu'on a un électron aimant parcouru par un courant continu, de telle façon pour trouver un champ magnétique constant. Équivalent tout simplement à un aimant permanent. Un aimant permanent. D'accord. Donc, le rôle qui m'a dit l'électron aimant parcouru par un courant continu, c'est d'avoir un champ magnétique constant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les pôles de rotor sont fixes. يعني هنا sud, هنا nord, مثلا هنا nord, هنا sud, toujours غادي يبقاو نفس les pôles. بحال حطينا un aimant permanent وحطينا الوسط. Donc, alimentation du rotor, c'est le courant continu pour avoir créé des pôles nord et sud sur le rotor. Partie qui m'a déjà le stator, alimenté par des courants alternatifs pour créer un champ magnétique tournant. Le champ magnétique tournant tourne à une certaine vitesse, ns, c'est la vitesse synchrone ou la vitesse de synchronisme. Alors, il خدينا un aimant permanent الوسط وحطيناه وسط من واحد champ magnétique tournant اللي كيدور اوتوماتيكمون غنلقاو بانه l'aimant permanent غادي يبدا كيدور, يعني la rotation ديال l'aimant permanent. D'une autre façon, la rotation ديال الروتور. D'une autre équivalent, طبيعة الحال إلا خدينا un électron aimant parcouru par courant continu, حتى هو غادي يبدا la rotation ديال هاد l'électron aimant. علاش؟ parce que le sud et le nord ديال الروتور غادي يتبعوا les pôles ou la variation ديال le champ magnétique statorique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le sud ديال الروتور غادي يتبع le nord ديال le champ statorique et le nord ديال الروتور غادي يتبع le sud ديال le champ statorique. بمعنى ان الروتور ديال لا ماشين سينكرون غادي يدور نفس لا فيتيس ديال لو شون ستاتوريك, داكور, ديال لو شون ستاتوريك tournant. C'est pour cela كنهضروا على un moteur synchrone, يعني la vitesse ديال le rotor اللي هي n كتساوي la vitesse de rotation ديال le champ statorique اللي هي ns. C'est pour cela جا le mot ديال moteur synchrone, بمعنى كاينه une synchronisation ما بين la rotation ديال الروتور et la rotation ديال le champ statorique. Donc les pôles sud du rotor, d'accord, et sont entraînés, يعني les pôles كاملهم sont entraînés par les pôles nord du stator, يعني le sud كيتبع le stator ديال n ديال الستاتور, و le nord ديال الروتور كيتبع le sud ديال le stator. في هذه الحالة le rotor tourne
donc à la vitesse synchrone يعني نفس la vitesse ديال le champ statorique. C'est pour cela جات la notion ديال moteur synchrone. D'accord. إلا بغينا نقارنو مع la machine asynchrone بمعنى ما كايناش une synchronisation ما بين le champ statorique et la vitesse de rotation ديال الروتور. حيت إلا عقلتو في الماشين asynchrone قلنا كوم رومارك بأن la vitesse اوميغا اس كبار من اوميغا، يعني لا فيتاس ديال لو شون ستاتوريك كتكون كبر من لا فيتاس ديال الروتور، من تماك جا لو كوفيسيون ديال لو غليسمون. اما في لو كاس ديال لا ماشين ولا الموتور سانكرون ما عندناش هاد لا نوسيون ديال لو غليسمون. علاش؟ باسكو ما كاينش فرق ما بين لا فيتاس ديال لو شون ستاتوريك et la vitesse ديال le rotor. Pour résumer le principe de fonctionnement de la machine ou du moteur synchrone, donc on a dit que on a deux parties. La partie extérieure c'est le stator constitué de 3 enroulements, ce qu'on appelle enroulement statorique. Ces 3 enroulements créent un champ magnétique tournant, dû tout simplement à l'alimentation du réseau triphasé. Donc voilà un champ magnétique tournant. Alors on va ajouter ce qu'on appelle le rotor, qui est équivalent tout simplement à un aimant permanent. D'accord. Et voilà la rotation du rotor. D'accord. Donc le nord ديال le rotor, d'accord, غيتبع le sud ديال le champ, et le sud ديال الروتور غيتبع le nord ديال le champ magnétique. Et voilà la rotation du rotor ou de la machine ou du moteur synchrone. Si on a un électroaimant, d'accord, il suffit tout simplement d'alimenter ce électroaimant avec un courant continu. Voilà. L'alimentation ديال rotor ou l'électroaimant avec un courant continu pour avoir nord et sud, pour polariser l'électron-aimant. Donc voilà le nord et le sud à partir de l'énergie à courant continu. Donc le nord de l'électron-aimant est le sud de le champ, et le sud de l'électron-aimant est le nord de le champ magnétique. Et voilà la rotation du rotor à travers le champ magnétique statorique tournant. Donc la vitesse le rotor, c'est la vitesse du champ statorique. C'est pour cela qu'on a droit à la moteur synchrone.